Ang aton pangabuhing Kristohanon, do katulad sa isa ka pagpanglugayaw, may madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit kag kalipay, may mga kabudlayan kag kasulhayan, may mga kapigaduhon kag kabuganaan, kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sa tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa balan niya pulong sang aton Diyos, ang aton Ginoo sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Salmo 81, kag akon pagabasahon ang versikulo 16. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa Salmo 81, versikulo 16, "Pakanon niya sila man, sing pili gid nga trigo, kag busgon ko ikaw, sing dugos nga gikan sa igang." Sa kalantahon nga aton bag-o gid lamang nga ginpamatian, "Lead me, Savior. Savior, lead me lest I stray. Gently lead me all the way. I am safe when by thy side. I would in thy love abide." Amo ini ang kalantahon nga aton nga ginpamatian bag-o gid lamang. Kag nibaluan naton nga ang aton nga Ginoo among dako naton nga manugpalab. Kag kun magapabilin kita sa iya nga pagtuytoy, sa iya nga pagpangulo, kag sa iya nga pagpanguna sa aton nga kabuhi, aton nga masapuan, kag aton nga masiguro nga yara kita sa maayo nga kaimtangan. Wala sing anuman nga butang nga makahalit sa aton, kun hindi nga makatag ini tanan-tanan sa aton kaayuhan, kay siya amo ang nagapanguna sa aton nga kabuhi. Katahom sinibala no, kay ang suno sa mga nagatuon bala sa pulong sa Ginoo, ang mga manugpalab gali, nagatatap ini sila sang ila nga mga karniro. Hindi agod nga magtambok, kag pagkatapos ini ila nga ibaligya, agod nga mapuslan ang iya nga karni. Kun hindi, ang mga manugpalab gali sa una nga panahon, nagatatap sila sa mga karniro tungod sa iya gali nga balahibo. Amo ini nga madamo sila sing karniro nga madugay na nga mga tinuig nga nagaupod sa ila. Kag tungod sini, nakilala nila ang ila nga mga karniro. Kag sa piyakabahin, ang mga karniro nakakilala man sang tingog sang ila nga manugpalab. Ti amo ining paglaragway sang John chapter 10 sa aton. Ang matudtuod nga iya sang Dios, kilala sang Dios. Kag ang matudtuod nga iya sang Dios, nakabati kag nagatuman sang tingog sang Dios. Amo niya kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makilala ikaw, makilala ako. Kun bala matutuod gid nga anak kita kag tumruo kita sa Dios, paagi sa aton gali nga mga binuhatan. Kaya ang aton nga binuhatan, may dako ini nga kinalain sa tion nga ikaw kag ako yara na sa sabak sang Dios. Nagambal ang Biblia sa aton dira, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation." Bag-o kita nga tinuga, may bag-o kita nga gawi, may bag-o kita nga kaisipan, may bag-o nga direksyon ang aton nga pagpangabuhi, kag may bag-o kita nga mga pulong nga nagakawas sa aton nga mga baba. Ini kay ang aton nga pagbag-o, dulot ini sang imo kag sang akon nga kaluwasan. Kag tungod luwas na kita, may pagbag-o, Diyos nun yung pagbag-o sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kag tungod sini, ikaw kag ako may handom nga magsunod sa pag-una, sa pagpangulo sang aton nga Ginoo. Kay siya among tundako nga manugpalab, kag ikaw kag ako
iya nga mga karniro sa iya nga panong. Lead me, Savior. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton ni Ginoo, kag ang aton diri ginatun-an the God of mountains and valleys, ang aton nga Dios sa mga bukid kag mga nalupyakan. Ang butsilingon sini nga ikaw kag ako sa aton Kristohanon nga pagpangabuhi nagapanglakaton kita, kag may mga tinion nga talaklaron ang aton nga pagpangabuhi tungod sa pagtilaw sa mga kabudlayan kag kapiutan kinawad-on sa pagpangabuhi. Apang may mga tinion man nga dululugon ang aton nga pagpangabuhi tungod sa mga pagpakamaayo, kasulahayan, katinaran kag kausayan nga ginbugay sang Ginoo sa aton. Kag may mga tinion man nga ara sa tunga-tunga. Hindi man siya dulhugon gid, hindi man siya taklaron gid, kundi panag ini siya. Kag ini ginbugay man sang Ginoo sa aton. Kag ang kamatuoran diri ginatun-an naton anuman nga duog ang ginalaktan naton, talaklaron man ini, dulugon man ini, o kun panag man ini, ang aton Dios kaupod naton. Kag una sa tanan siya ang nagbugay nga amo ini ang aton subong pagalaktan, kag siya man mismo ang nagtuyo sini nga may kaayuhan ang ini nga duog nga aton nga ginalaktan. Di sa sini nga pagtuon naton subong, ang duog nga aton ginalaktan, ginakabig naton ini the mountains of hardships and difficulties. Mga bukid sang mga kabudlayan kag mga kapiutan. Ang hambal nila nga ang Kristohanon kuno nga pagpangabuhi hapos. Apang kun lang taon nato sa Biblia, hapos ini kag budlay man ini. Kay nga man ang hambal sa Biblia sa aton nga may kasiguruhan kita, kag amo ini ang ginatawag naton kaligunan naton. Anuman ang kahimtangan niya ibugay sang Ginoo sa aton, malig-on ang iya saad nga iya kita kag indi niya pagtugutan nga mawala ang iya. Amo inang aton kasiguruhan. Sa piyakabahin na ibaluan naton nga may mga kapiutan, mga kabudlayan, kita nga ginatubang sa sini nga kalibutan. Kaya nga aman, tungod sa presensya sang sala. Apang nagapasalamat kita nga bisan ang kalibutan na daog na ni Kristo Jesus. Sa liwat amo iniya ang aton nga kasiguruhan sa kabuhing Kristohanon. Wala sing anano man butang nga makapasiguro sa aton nga bunga sang aton nga hinimuan, credentials, works, merits. Wala ina kung hindi paagi gid lamang sa promesa sang aton Ginoong Kristo, the promise of our Lord Jesus. Di sa sininga pagtuon naton, diri makita naton ining mga kabudlayan, ining mga kapiutan. Kag nga nagambal diri si Santiago sa aton, diri sa James chapter 1 verse 2 and 3. Mga kauturan ko, kabigan ninyo nga bug-os nga kalipay kun makasugata kamo sing madamo nga mga pagtilaw. Kay nakahibalo kamo nga ang pagtilaw sang inyo pagtuo nagahikot sing pagkalig-on. Kag pahikuta, sing bugos ang pagkalig-on, agod nga mahimpit kamo kag mabugos kamo nga walay kakulangan. Ti anong kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios? Hardships and difficulties in life are not working against us. They are working for us. Kung sa aton pa, sunod sa makita naton diri sa ginsaysay ni Santiago sa aton, nga ang mga pagtilaw, mga kabudlayan sa aton nga pagkabuhing Kristohanon, may dako inigali nga kaayuhan nga ginaaman para sa imo kag sa akon. Kag wala ini nagapanghikot sa kalainan naton, kun indi sa kaayuhan naton. Gani kun aton niya nga lang taon sa aton niya pagtuon sini sa continuation sa aton niya pagtuon, no? Diri-diri naton makita nga indi kita maglikaw
sa mga igang nga yara sa tunga sang aton dalanon. Hindi kita magpalagyo sa mga igang nga yara nagapamalabag sa aton nga mga dalanon. Kung hindi, atubangon naton ini. Kay nga aman, may ara nga dugos nga ginaaman sa aton. Sa ginambal naton ining aton nga series, mga 3 na ini, ka mga wali ang ginwali naton ni Honey in the Rocks. Naibaluan naton nga ang dugos siya ara sa garapon o kun ara sa sanga sang kahoy. Sa aton niya nga dinalan nga ginbasa bago gid lamang Psalm 81 verse 16. Ang dugos yara sa igang. Kasi ginambal naton ang igang simbolo ini sa mga kabudlayan, kapiutan sa pagpangabuhi. Kag kun aton ini nga madaog, ini nga makapiutan, ini nga mga kabudlayan, may dugos nga ginaaman ang Ginoo. Anong ba't siling sana? May pagpakamaayo, may padya, may bugay, ikaw kag ako nga mabaton, kag matun-an, kag ma-eksperyensyan. Kaya nga aman, ang mga kabudlayan, kag ang mga kapiutan sa pagpangabuhi naton bilang Kristohanon, nagapanghikot ini, hindi batok sa aton, kung hindi nagapanghikot ini para sa aton. Amo ini nga dapat magkalipay kita. Kaya nga man, sunod sa makita naton sa pulong sa Ginoo sa ginambal ni Santiago, tungod sa mga madamo nga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Hindi lang jutay, no? Madamo gid. Baw, grabe ni nga pulong nga gingamit diri ni Santiago. Ang pamangkot bala, no? Diin ka bala, kag diin ako. Nagakalipay, diin nagahalin ang aton niya kalipayan sa pagpangabuhi. Ti ang iban niya, ang ila kalipayan nagikan sa pagimo sang mga kalautan. May ara ko dokumentary sa una nga nabasahan, mag-utod nga snatchers, no? Gapangawat bala, gapang switik, no? Sa salakyan, kag sa syudad, digto sa Manila, ini. No? Kag ang ilay nga ginobra amo na pangawat tapos ibaligya nila na agod nga may kwarta sila kag i-gasto nila sa ilaman nga bisyo. Kag ang masubo kay ang ilaya nga kalipayan kung makapangawat sila. Kag may kwarta sila tungod sa ila nga gin pangawatan. Ti masubo ina. Kaya nga aman, isa ina ka immoral nga butang, kag ang ina nga kalipay, hindi matudtuod nga kalipay, hapaw ina nga klase sang kalipay. Kag nibaluan taman kung ano ina, ang madason nga matabo. May konsekwensya gid, anihon gina nila. Ti katulad subong, sa kakatabo sa aton nga nasyon, madahamo sang mga katauhan, opisyalis sa gobyerno, politiko, sa ila na paghimo, wala gid man na sila nagahod-dahom-dahom, nga madakpan. Kati para sa ila, ara sila sa poder. Hindi man kami siguro madakpan sini kay madamo kami. Kag ang kada isa sabon, tabunan man ang sala sa isa. Ang kinawatan sa isa, tabunan niya man. Masig tabunay lang kami para nga hindi kami maigo. Pero karon kay nag-abot ang tion sang panukot. Ti ara na. Ti anong resulta? Ang kahuluyanan. Hindi lang ang ila nga kaugalingon ang nawian kag ang ila nga profesyon, kundi pati ang ila asawa, ang ila kabataan, pati ang ila apelido, kag tanan-tanan. Masubo. Kaya nga aman, ang ila kalipayan yara sa hindi nagakaigo nga butang. Ti ang iban niya, ang ila kalipayan yara iya sa pagpalagyo sa mga responsibilidad kag mga kabudlayan. Amo na nga maiban 40 anyos na, pero wala gyapon sing obra kag ara lang gyapon sa ginikanan nga magpasagod. Tag alas 11 na sa kaagahon gabugtaw, magwa sa balay, mabalik alas 11 man sang kagabihon kag magtulog. Ti amo na, pati ang iyang bayo,
Ang iya pa nga ginikanan ang nagabakal. Tina tungod nga nagalikaw sa responsibilidad. Kag naulipon na sang katamaron. Ang dako sinadira nga problema kay amo sini. Naibuluan nato ang katamaron produkto ina sang sala. Gintuga kita sang Dios nga mangin manog pangabudlay. Kag ang sala nagapugong sa aton nga magtamaran, magpabaya, mag-irresponsable. Ti kon Kristohanon ka, hindi amo sina. Hindi yang kalipayan ta sa paghimo sa hindi maayo o kon sa paglikaw sa aton responsibilidad nga may tamaran kita. Kay hindi amo ina ang tanda sang isa ka tumuluo. Ang tanda sang isa ka tumuluo nga amo sini. Nga wala siya nagapangita sang mabudlay kag mapiot nga mapagtilaw nga magaabot sa iya kabuhi. Apang kun makasugata siya, hindi siya magpalagyo, hindi siya maglikaw, hindi siya magdalagan. Kung hindi, iya ini atubangon kag daugon. Kay nga man, kay nakita niya nga may dako ini nga kaayuhan sa iya. Mangin malig-on iya nga pagpangabuhi o pwede iya pagtuo, kag subong man, mangin mahimpit kag bugos siya nga klase sang tumuluo. Ang muna ginambal diri sa ato ni James, mga kauturan ko, kabigan ninyo nga sa bugos, nga kalipay, kun makasugata. Wala ta ginandom, pero kun masugata naton, ano obraw naton? Kun makasugata kamo sing madamo nga mga pagtilaw. Kay nakaibalo kamo, nga ang pagtilaw sa inyo pagtuo, nagahikot sa paggalig-on. Ti amo ini gali, kun makita tanibla, amo ini ang pattern nga makita naton sa Old Testament. Sa mga katauhan sa Diyos, specifically, ara dira sa Book of Psalms. Kung lang taon naton ang Psalm 107, amo niya katabo. Una anay, nagtalikod sila sa Diyos. Kapagkatapos sini, nagpanawag sila sa Diyos. Nagsalig sila sa Diyos. Kag ang Diyos naghatag sang kadalagan sa ila, kag may ara dako nga kalipay. Amo nang cycle nga makita naton dira, no? Amo nang masapuan naton kag matun-an naton diri. Psalm 107, no? Dira una nga makita naton dira sa verse 4. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Amo nang ila kayong tangan. Kagtapos ano ginambal diri, then they cried out unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Dra na natin makita ang ilang trust. From tears to trust. And then ano makita natin diri? Triumph. Oh, that man would praise the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men. Verse 8. So umuining cycle, from despair to dependence to declaration. Oh, that man would praise the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of man. Umuining makita naton diri. Dilemma, decision, and then discovery. So umuining makita naton, kag sa aton nga kabuhi amo man sini, nagaabot gid ang mga kabudlayan. Panagapasalamat kita nga makapanawag kita sa Diyos. Kag ang Diyos maghatag sa aton sing kadalagan. Nakita naton nina sa kay Job. Di ba? Amo na sa kay Job, kung aton yung ilang taon, before he experienced gain, he experienced losses. Amo na nagambal siya, He knoweth the way that I take, for when I am tried, kung tilawan ako sa Ginoo, I shall come forth as gold. Magagwa ako sa sininga pagtilaw, katulad sa isa kabulawan nga putli. Katahom sin ano? Amo man isa kay Paul. Before he experienced wellness, he experienced sickness. 2 Corinthians 12, 7-10. Inang thorn of the flesh, may posibilidad gili nga sakit ina sa lawas. Wala ginkwa. San Diyos ara man nagyapon. Pero ang bugay sang Ginoo ginhatag niya sa kay Pablo. Kag anong ginhambal dara ni Pablo? Verse 10. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake.
For when I am weak, then I am strong. Katahom sina no? Kundi in kuno nga mahuyang si Pablo, digtuman siya nga nangin mabaskog kay nga aman. Mahuyang siya. Apang ang Diyos naghatag siya sing kusog kagabakod. Nangayo sa Ginoo sing kusog kagabakod kag ang Ginoo naghatag sa iya. Nyan nangin mabaskog siya. Katahom sa sina kamatuoran. Kag ti ni baluan naton. The ultimate example, our Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 12, verse 2 to 3. Before He experienced the crown, He experienced the cross. Ano dira ang ginambal sa aton sa Biblia? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Nakita niya ang yara sa unhan, kag tungod sinigin batas niya ang paghatag sang iya nga kabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Sa ano nga tinutuyo nga paagi sini ihatag sang amay sa iya ang korona bilang Ginoo sa mga Ginoo, kag hari sa mga hari, kag bilang manunubos sang mga katawan. Ang kamatuoran diri nga makita naton subong sa pulong sa Ginoo. Nga amo sini, at times our honeys, ang mga dugos naton, yara na tago gali sa likod sang igang. Kag kinanglanon nga aton nga malampuwasan ang ina nga mga igang sa aton nga pagpangabuhi. Agod na eksperyensya naton ang mga dugos nga ginaaman sang Ginoo sa aton. Just like we welcome trials in life, we need to welcome rocks in our ways, in our paths, because this will give us stability, maturity, and clarity in our Christian walk. Kabay pang Ginoo, magapakami sining pulong nga atong ginpamlandungan. Ininyo alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.